Cek. Ingin tetabuhan selonding durus dumun ngerahun ke kayangan pusat mengenah ring sisi ring setit sisi klot. Ingin tetabuhan selonding. Suksema. Acar biru ni tiang majang ring Ratu Aji Komang Terangganu Gere Buruan di tiang lunas sumandane rauhan meriki inggian angkep caru nggih rarajahan angkep caru medalan mungkin baktor aris meriki ring Jabo Tengah suksema. Malih pisan atur piniun di tiang majang ring Tuaji Komang Gere Buruan sumadane makte angkep taur utawi rerajahan caru bakto merki jebos ring Jabo Tengah suksema.
Rago Suryo Chandra Winda Ngabak nyusul ring mawa mawa aku makdo kanten jagat tiga Iradoa morbeng bumi do kedan hanom paran wanda hiratu ring jagate kapratamo nardi tahan baborone kaping ruwon manusane kaping sama bakti adoran
Cek. Mangkin itiang unas alit-alit rejang dewo dumun. Usan rejang dewo rejang sari. Usan rejang sari baris tunggal. Tugus ojis Grio Braban. Usan baris tunggal wau baris gede. Durus dumun siaga. Semeton sane jabuh nabuh durusan siaga. Ring koordinator wawalen durusan koordinator Dek Deni durus mengatur koordinator wawalen durus. Yen sampun siaga durus masalah Dek. Nggih, sami ring jabo sisi majeng kaler. Sami ring jabo sisi majeng kaler nggih. Malibos inggian rejang sari, rejang ampura, rejang dewo, ri sampun puput ring jabo sisi, durus kejeruan, memargi, ngaturan sembah puyung kemantan, malih muali, dan presiden mideran. Nggih, nggih, suksemo, durus.
Cek. Kadanan je Bos Margi. Alit-alit Rejang Dewa jagi kejeruan. Kadanan je Bos Margi. Margi. Kejeruan. Kejeruan. Presida, yang presida kang yang kedik mutar kinten mantan ring tempat, mutar ring tempat mantan, mutar ring tempat. Di sini aja, bisa sana. Diam. Cek. Lanturan makin Rejang Sari. Pemargi sekadi wau. Lantur ampun puput ring Jabo Sisi. Lantur kejeruan. Mideran peng 3 sekadi wau presida alit duene. Usaha mideran peng 3 nyakupan tangan puyung mempamit. Ye. Majang ring warga sarang sami sanetan presida ngranjing kejeruan Jabo Tengah. Tala sanetan presida ngerawin ring kayang pusah mangda nguningin talar inggian pilen pemargi wewalian durus nika sampun meser ring grup desa panitia titiang lunas keser ring warga sarang sami majang ring prajuru Banjarduene niki acara live utawi siaran langsung sekadi sani sampun-sampun durus nonton ring ape duwene suang-suang mangdo manggihin pilen pemargi et karya sekadi ni sampun-sampun taler live niki siaran langsung klik mantan nika dan nge durus
Nggih, inggian sesolah Rejang Sari durus sampun dados kawitin. Suksema.
rada berani. Mari disantu yang taksi. Rawa jabos meriki ring ajeng gale pawedan. Cek, kadananu bos margi Rejang Sari jagi ke Jeruan. Rejang Sari jagi ke Jeruan, mider ping 3, kadi wau, Rejang Dewo. Rejang Sari jagi miderang, tidak ngilang margi je bos.
Cek. Riantokan sampun puput Rejang Sari Solahan inggian Ratu Haji Wisnu inggian galah durus katur rumun. Inggih. Suksema Ratu Haji. Titiang nunas suratian jebos dua nang jagi pacang matura matra. Majang ring singgi Ratu Pranda Siwa Buddha. Taler Ida Resi Bujangga lanang istri sane dahat sucian titiang. Sepunika taler ring dane jeremangku sinarang sami sane sampun meraga suci. Kalih majang ring semeton angge griya saha angge sinarang sami sane dahat wangian titiang. Asapunika taler majang ring ratu idodane keramu adat Wanasari Belodan Senarang Sami sane suksemayang titiang. Sedereng titiang lantur-atur lurayan titiang aturan puja pangastuti. Om Swastiastu. Inggih Ratu idodane Senarang Sami ini ilen acara rahina sane mangkin inggian punika wenten kalih palet. Pertama inggian punika Taur Agung lan Kalemigiaya ngelantur aris palet kaping kalih inggian punika jagi pacang mendem pedagingan. Taler atur pinung titiang majang ring linggih Ratu Pranda Sinarang Sami saha Ida Resi lanang istri. Taler dane jeremangku lan angga griya Sinarang Sami inggian acara rahina senamangkin inggian punika Taur Agung Meyamu Raja lan Mapadudus Agung. Nah niki taur niki ageng antuk kebo. Taler ring widik-widik utawi ring bilang bucu punika nika medaging caru. Inggian punika ring air sania. Nika wenten bebek bulu sumian. Raris ring genian. Nika wenten bebek bulu sikap. Ngelantur raris ring nariti. Nika wenten asu bang bungkem. Raris ring wayobya. Nika wenten bebek cemaning. Nang lantur raris ring tengah kebo. Nika mendaging ardah urdah. Inggian punika caru banyak lan caru angse. Lantur raris ring madianing sangar tawang tawur. Nika wenten bebangkit caga lan taman pulau gembal asoroh. Ngelantur raris ring panggungan wenten minokadi bebangkit jangkep duang soroh. Raris ring caru tengah niko ring kebo niko wenten bebangkit jangkep asoroh. Nah, amun niko dumun titiang presida matur ring linggih Ida Ratu Bedana Sinarang Sami taler dane jeremangku taler saha angga griya Sinarang Sami malih jebos ritat kalau pilen wenten malih titiang atur piuning napi-napi sane jagi pacangka astawayang. Malih pisan titiang wawahin Iwau sampun uniang titiang nika palet kaping kalih inggian punika jagi pacang mendem pedagingan. Nggih, sampun titiang sobian iwau. Inggih, manda menika dumun titiang presida matur sinep titiang antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Cek. Anggih matur semua majang ring Ratu Haji Wisnu pinake pengenter ketua satu baga perayangan. Riantukan sampun kesubihan inggian pemargi ed karya rahina mangkin. Talar ring jabo sisi majang ring alit duwene riantukan sampun kesubihan kekawitin karya rahina mangkin. Titiang nunas mangkin jagi kekelanturan sesolahan baris tunggal. Baris tunggal tugas ojis griya beraban. Ri sampun puput baris tunggal kelanturan baris gede. Ri sampun puput baris gede durus kelanturan topeng. Kaping ungkur ri sampun sepelah palih topeng kemargian dalam pahan topeng. Kaping ungkur jagi kemedalan dua dalam sida karya. Anggih suksema inggian majang ring pergina talar ring juru gemblung seketabuh durus kekawitin.
Inggih. Atur pinuni tiang majang ring semeton anggo griya taler semanten semarang sami. Taler sane wenten ring jeroan niki nggih. Durusan sampun dumun patut neng lingian taksu durus lingian taksu malih jebos wenten malih atur piyuning titiang napi-napi sane jigi pacang astawayang ri sampun ide Radu Prando sampun nembusan jangkep. Inggih, suksema.
Oke, makin jagi kelanturan baris gede. Dari sampun puput baris gede malih bos, kelanturan inggian pemargi topeng. Oke, inggian penika durus siaga dumun. Jagi kekawitan, tuk semua. Cek. Majang ring istri-istri sane melinggih ring undagan bale pedanan sampunan mereka melinggih ring bale pedanan sampunan melinggih ring pemedalan itu suksema. Titian Nas majang ring semeton sami sampuna melinggih ring pemedalan sami ring pemedalan sampuna melinggih.
Lanturan jagi baris gede midar ring jeroan. Terus jelang margi baris gede jagi ke jeroan. Jelang margi ring jeroan. Arenan margi jebos. Terus margi. Jelang margi jebos. Cek satu. Cek son. Sedereng topeng kekawitin paletan dumon jagi slonding dumon pisan tabuh slonding dumon pisan wau topeng kemargian tabuh slonding dumon pisan wau topeng kemargian suksemo di sampun puput slonding nabuh pisan lantur sesolahan topeng kemargian. Di tiang semeton seksi kebersihan lunas ayah ring perantanan durus beranjing atur pinin di tiang majang ring semeton anggo griya seperti ketaler ring dane jero mangku doa ning ide ratu prando sampun nembusane di tiang lunas mando pekelingan demur ring surya ilen rahino sane mangkin taler atur piuning ring ide sesunan Bathara Betari sane mlinggo mlih riki ring kayangan pusah ini ilen rahino sane mangkin
ngelantur aris makarya Tirto Pengelukaran Banten. Inggih, durus. Malih pisan atur pinen di tiang. Majeng ring penglingsir griya. Taler ring dene jero mangku. Duaning Ida Ratu Prana sampun busana jangkep durus. Pekelingan dumun ring Surya taler ring Ida Bathara Tari sene melinggo sana ring Kayang Pusah. Inde Ilen Rahino sane mangkin ngelantur aris makarya Tirta Pengelukatan Banten. Inggih durus sene jero mangku. Kawagan di tiang, atur pekeling, ring radu dan sarang sami, dan surut-surut di tiang lunas. Ayah-ayah duwene, larapan nyake, kersikan kayangan duwene. Gelas-gelas, bekas lunas toye, biadin kertas-kertas, usan lunas ajengan. Semangatnya ledang kekenahan rintong sampah, sana sampun, kasih kayang. Suksema.
Genan-genan ke mantan nggih, napi je kapicon diko genan mantan tumun sampunan margian nggih. Menawi dane jero mangku sampun puput makarya pengelukatan. Sampun yen sampun durus titiang lunas. Mangdo wonten margian siki niku. Dan margian siki sampun puput pengelukatan. Sampun puput margian siki mentangi atan pirang me iso. Wentan siki titiang lunas ngayahin ida pedanda budo siki saking ngajeng. Nawagang didiang, matur pengeling-eling majang ring radu dadane keramu senarang sami. Sanen nenten polih among-amongan dur sang dumun jumujuk keperantenan nunas pice boga samatra. Malih pisan wawanin didiang, majang ring radu hidadane keramu senarang sami. Sanen nenten polih among-amongan durus dumun jumujuk keperantenan nunas pice boga samatra. Sepisanan didiang nenten surut-surut unas ayah-ayah druene sumangdane nyaga keresikan kayangan duene
Napi sarana-sarana sanaangan nunas toye, nunas ajangan. Besampune puput sumangdane kegenahan ring tong sampah sane sampun kasaya gayang. Tuk semua. Titian Unas sampunan mau pilihan dumun nggih. Jantos dumun ide Ratu Jajo Mano kari mujain eteh-eteh sejangkep nyane. Sinami jantos niki ide perdana budo jagi pacang tedun ngerajah ya meraja. Titian Unas mada wenten ngiringan niki ide perdana budo jagi pacang tedun.
malih didiang matur mojong ring radu dane krama adat sareng sami. Sana nenten polih among-amongan durus tumun. Jumujuk keperantanan Nunas Beja Bogo Samatra. Mumpung kantun wenten galah puniki durus. Nawa kang didiang majang ring radu hirane sirang sami silang kelah malih didiang matur. Dan surut-surut didiang lunas. Majang ring radu hiradane sinarang sami ayah-ayahan duwene. Majalaran anduk nyaga kersikan kayangan duwene. Sampah-sampah wusan lunas toya wilayah lunas ajangan. Mandeledang radu Indonesia sami ngenahan ring tong sampah sanes sampun kasaya gayang. Semua. Gadat panterane lima suluhang medalenya kale mijil sore warda
lima ke kampung bebayan botol nyung kelet keres olah dian tangi nda samangkana kastawan nira tekeng teribuana sabda betara nada limang tekar Warda naman kamarat ginawa suka pangaksaman sira moga ngeladane ulat marung sigar mangse neng sastra teman Dharma dumarana ngesarat
gunung mantap sang luwe waro sira ring wedok bakti ring dewa Inggih. Atur piyune didiang majeng ring Ratu Niang, taler ring Serati, duaning ide Perdana Buddha sampun puput ngerajah Yamoraja. Durus mangkin margian pengelisan inggian punika pebiak kala dur mengalo prayasita taler prayasita luwih. Inggian pemargi ngiring ring Sangar Dawang Rin. Pemargi pengelisan ring Sangar Tawang Rin ngelantur aris ring Sangar Agung. Ngelantur aris ring Yamoraja utawi ring Balai Timbang. Raris ring Panggungan Banten ngelantur raris ring Taur. Pilihan niko saking kangin Meidaran. Inggih, durus margian. Titian lunas dan jeremangku. Durus astawayang duaning pengelisan sampun puput kapujain ring Ido Ratu Prando.
Titiang nunas sering tuaji mita mangdo durek sain nge. Niko taur mangdo seni keni pengelisan nge. Sarangin cengen jebos niko mangdo sami keni pengelisan. Penawang luwe Titiang nunas sering semeton anggo griya talerane jero mangku lurus makin masa wayang pertiwi dumun nggih. Mendingan pertiwi taur duwe lurus. hepakan ora kriyan samud dipati Titiang nunas bagian sound niki. Tahu mriki jebos mecuwing mantan niki sound system niki. Badar kale kanda hridaya caksu apakan subam kalau wakian sirara kriyan demu Ngelantur ares duane pengelisan sapu margi ngelantur margian Les Suryo Sibo Pepak ngomargi niko nggih. Taler Titiang nunas ngomargian Les Coroan Saru Sami margian niko. Les Caru Sami margian. pan aku cunging bapan Ian kan
tuan bagi ring kawitan manggala sira Arya Kutawaringin Prasito biak kawan sampura ring sangar tawang wau nggih. ring dewayat Tameng negara wah Iki sampun milian wau ring sangar tawang sampun. Sampun nggih. Wane huang tuan pagam huang anggu salah muji ke pangadawan iku unang tadakan des Wane khianan uang salah kujar salah kram Wal paku ring ramurin Hari sang Prabu yang guru kunan maka dia sang pandita iku wenang kadakan dong iyan kandu panjoyannya dan manut ring linging aji nang uang iku dadakan wane kian anu gereke salah kubur ing nadar pelemakan ieu tuan pasukan wan lawangan ieu tuan pasukan wong nganggo tarur bahkan pantare wong taru daya merangkung salah soal wiring sinangguh cacat lingati iku wenang dadakan soang uang aker timangkan Kedang don udu don nangke don undes ane bajang kone udu wang kewenang kitu araku nugaraku rikang uang siap sangkur siap pengino ngale lekah ke penebal lacur yang dadi prekino sing kaki mati uang kahnya ngatunggal karangan halo Titian Unas Manowenten ngemargian lis ring sangar tawang nggih. Lis ring sangar tawang, lis ring sangar agung margian iku. Roji Mita Titian Unas tureseng ke bos. Manowenten iku margian lis ring sangar tawang lan lis ring sangar agung. lakajon jekek lode apa buir melakaut langit liu masih nak jekek belak hijau kan dek kalau nada kami belak hijau nanti makan dia serut oh nyo tepuk tiang jani ane madan pekedek pekenyung sing ada nyatuang sepet wawang mojar badarum onyo nyabatan sepet sekedar sana lagi balik baca kamung yang kali kudomor jani nih meni bapan tu aweh paling tadakan baca. ri masa nak mau bawa barang mau bawa bude
sedang Konyo ning nyata dia gitu. Konyo kerja pekedek pekenyom nih aneh-aneh. ning bunda Ada apa nih nih aneh? beri dua para lawan kali Bidap-dap jadi satwa. Tadakan Bekas ada aneh madan di jagat singo mendawa. kepala Minakadi sepandiri di dan dan kawaran Budiano Warmo Dewo. Den aja mah muang kandeling batar Mungkin gampang. Ya gampang saja nak gua di dalam ya keras saja tuh. Banyak kan minakadi nyungsung minakadi sapandiri nido sang merageluwe. Kegirang budi sang yang kali Melaran sana ke bawah panca sedideng Prabu. palu bogo Jenane madan panca sedideng Prabu. Para puri pura purana pura itu. cedur Hido ni tetan pemargi. Hari kanyakan sana makan koyo jawaban dia. Hemongan minakadi asar martiu jatuh Hari kanyakan minakadi ring jagat singa Makeh wenten sekte ke bawah. Mawinan ke Bruno bawah sio sekte. sapan Wenten siwo sogato. Wenten wae sawo. Wenten wae lawo mawinan Wijaya mokata. meluk Sejeroning minakadi wenten minakadi sekte. Oh Hembang adri sejeroning pikayon mawinan ngerauhan raris minakadi. Boyo wenten tios wadak kempung. Wadak yang sang meraguluwe. Rawuh minakadi saking minakadi sagat jawi. Wenten minakadi empu puturan. Empu geni jayo. Empu semeru. Empu gano. Niki kadidatan minakadi pemargi punapi antuk kesapunika. Mangnene rare sido minakadi sekto sane wenten ring jagat singa medawa. Sido masih kian sapunika. Mawinan mawiwil saking minakadi paroman ide sang meragoluwe. Wenten minakadi kesungkemin sane ke bawah ajaran Trimurti. Brahma Wisnu Iswara. Mawinan ke bawah Brahma Wisnu Siwa. Kena minakadi boyo wenten parum riko kegenahan boyo wenten tios ring jagat samuan tiga. Mawenan minakadi kedah minakadi para sulingeh. Pemekasan meragoluwe rikanyakan minakadi parum. Mangnene ring suang-suang desa adat. Makaryo linggih minakadi sangyang Trimurti. Brahma Wisnu Iswara. Mawinan ditetan punika kewangun minakadi kayangan tri kayangan ke bawah desa pusah dalam. Ida ring desa boyo wenten tias linggih ida betara Brahma. Ring pusah linggih ida betara Wisnu. Raris minakadi ring dalam linggih ida betara Siwa. Niki nitetan. Sakewanten ri pemargi minakadi dok punika nenten sida nungalan sajeroning sekte Bhairawa. Mawinan raris kepah ngewangun kayangan Malesiki ke bawah kayangan Prajapati. Mawinan nincap minakadi yang pekuban makarya rong telu. Linggih minakadi Brahma Wisnu Iswara Prajapati dijom linggih. Prajapati melinggih boyo wenten tios ring dalam karang. Mawinan ring dalam karang puniki sira janganlah dalam karang. Yan subo layodan surudan di dalam karang nyen di nunas. Sedang lecir ada dalam karang di griyo dadi nunas. Mapan linggih minakadi ida perakayang Prajapati. Linggih ida boyo wenten tios ida bedara sangyang Durga Manik. Hangdo nyan kewa nyan dorak didung aturan tinggongan dijauh di Prajapati barang en kemau. Kalau yan oren yan sing oren do kemau ngapa gudang ngapa gedang ngapa nangko sing ada nang unang benyot teko calep ada antau. Yan bo oren kemau ideh be guling ne. Yan subo surudan ane madan sing jadolen di ane madan di dalam karang mapan linggih minakadi do yang Durga Manik. Gitu. Rikanyakan makin sampun mau wiwil-wiwil. Sami desa adat ngangun kayangan tiga.
Dincapan mangkin raris boyo wenten tios wenten ring jagat para yukti sebenika. Yang bidan gumine sing adana para yukti Wanosari sing nak maro-maro. Ane bidannya nadan gumine para yukti, para manusia yukti. Sajo jatuh jelmau ini. Do kesah minakadi ida Prano Sukawati. Rauh saking jagat kabo-kabo. Ninca pring jagat Singosana ngelintang minakadi. Aring minakadi sebaler Singosana. Mawenan Riko ido kecadangan tuh minakadi detio ijo. Mawenan kedua detio ijo tau. Mawenan subuh medua detio ijo tuh jatuh semat mani gumene adanen tua ilang. Ini ada tua ilang sing tua apa ilang? Kedua ibu toijo iyo ilang. Bin kecadang ido sang meragolue ketore hantu tungkat. Mawinan jatuh semat ini digumi tua ilang ado nyenane madan semua kemar. Mati rajanan lo ada ben minggu mati bang. Mawinan ne pemastu ido Prano Sukawati. Ngelintang aleran. Ngantos minakadis sebaler jaga tua ilang. Mawinan Riki di baler terminal iki. Wenten minakadi patung Prano. Dini boido moyogo. Majang ane madan sejeroning ane madan majang pasti mo kemonyen laku kau. Maronya nepuin jelemo. Merari sidang ngelintang. Ngelintang menang kaluh maro deg-deg dini ada tepuk jelemo. Mawinan gumine adanen yen ben mani para yukti. Sesuwen dadi priyukti. Ya nalian ane madan ketekan tenaga lanang semeton lanang Wanasari Lodan. Maror are sido kesah nyujur ane madan alas temu. Nyujur ane madan alas petali. Didu ido nangun yago semadi mawenan didu ado ane madan pura resi. Gitu pekepatnya nih. Sang suruh mereka nyoreng semaro mahayun tinilangan parang mukhalila mahur ya wanening kalimur kaning jana. Nah Pererean penebal senganan batu riti, mereren megambal durusan nyiup kopi. Nah, banyak kopi bro. Gitu bang. Kalau sugro niki di tiang sekan topeng, sugro di tiang beden nge. Tiang nuna sugro kan sekan gong ke. Sekan gong medur do. Tiang sing sugro ya sih gitu ya. Mawenan kanyakan ane jane jakonyo ada pakai pakenyon mere ane alih. Ijo sing ada ben gumi kene. Jak saru, cen kaden bajang, cen kaden tuwo, jak saru, onyo jegek, jam kudosan ke sablon mo. Nih kene, yang pelih berliwat di Wanasari jo bisa suntik kene. Mawenan kanyakan ane jani subuh nyidang wangun karyo pengentak linggih. Pemekas ane jani wangun ane madan tawur. Apa ane madan tawur? Tawur tenak maya hutang, berkengken maya hutang. Mapani manusia mawit saking ida sang yang widi, jani maya hutang. Dewa reno, mau tangken widi, mawenan baya hantuk ane madan dewa yatnyo, budo yatnyo. Jani, mawenan kanjakan ane madan pewilangan, dadi manusia, dojo manusia. Igumi kena ane madan sejeroning awar kena lemah pedang ngelah nyamo kardalo tut dap-dapan dengan subaktir cine pemekas ngaturan ayah dini mendawo pangdo lian cai beli ngasoran ane madan kewibawaan itu anak agung dap-dapan
Mapidabdab adi. Nah. Kalau mulu kene mirip mau biayo kan. Dibin dingah bin sing. Bin sangatan sing dingah kan dingah. Nak mulu kok keto. Kalau yang sejerone ane madan mayarnya jane cen tempo. Cen ane tulat. Engal-engal deh. Dengan subakten jinedut nah. Nah, pangkedo deh. Mapanonyo panjak subuh padong ayah, dodo out kelor pesan telengis bah bedek. Onyo padong ayah, kingkinan. Dap-dapan, kasar bunyin mau kayaan di kane. Keto deh. Cek. Yang nas lanang sarang istri jagi ngoncang ring jeruan. Istri-istri Wanasari Tengah. Istri-istri Wanasari Tengah. Dap-dapan tut lain beli dewa sayang. Nah, pakai itu deh. Kebrasan. Wang sade mau widakda nah. Nah. Nen beli bahan sing mau podo li tune. Podo cepot. Nah. Coba. Cuan ben cepot cuan. Nah, pakai itu. Paman masih mau podo ben pidan ben mana. Nah, dapat. Sungkan ikarupi dakode. Kanjakan ane madan pesunyo mau biayohan. Nah, pang saja keto. Warga tengah lone ade malu. Kebrasan tut aden beli dewa. Nah. Nah, pakai itu deh, nah. Iya. Cina di seksi caroban nih. Jak sarang ngodok lawar rasanya. Mawenan sekan gong di babuan ngoyong. Ban kengken ya di bawah. Pengayah lanang Wanasari Blodan. Oh bang. Pemargian sosolan sarang 3. Igal medhuwur. Sarang 4 wenten tegan-teganan ngalih ki. Menang duun.
Belandar kita menang duun. Nang dua lantas. Ditu prakat. Apa mereka ada? Oh kita. Mengadak peden menang duun lantas itu. Mengadak peden itu. Benar. Yang kita. Oh nguyang. Kadang-kadang nak ngaduan lawar kita. Kalau ne tempol tut, sekan gong tempol. Ne nyantang dulat. Ne ane angon dulat. Toleh nak cen pemimpin sekan gong tu. Tepuk tu, tukang kendang Kang kendang wis sing tepuk cang mawenan digel keber bang cang sat. Dot Darmanto tukang kendang sing. Ken. Sing ya. Tukang kendang pimpinan. Mawenan dingah munyene. Ken munyin kendang Jedit. Yan Subo tadi pemimpin sekan gong pasti nake nyedit dan ke dia. Yan Subo tadi pimpinan, pasti kok sing malu. Iya nake nyedit dingah kan tukang riongan aja papat di samping tau. Pirang lantas ke tukang riong. Dingah munyene. Ken munyene. Lalungin. Subo nake lalungin perjani tukang kecek Mas Saud. Dingah munyene. Man ken. Koncengin. Dona semua. Iya kita munyene bukan yang orang koncengin. Mas Saud tukang kepluk Dingah dor santo. Munyene. Ken. Tuh. Mawenan ne tempo. Ne nyandang. Ita rompong mangugalan gangso kantil menyanetin. Suksemana beli. Trompong awitin berkawit gending. Gangso kantil marangin. Nah. Ika jarmi wahi kelenang muang kempul nimal gending. Kajar kenang tau barang ngai ramai. Jublagane misakanin. Jublaga nyekanin. Ceng riong mangresakin ngai ramai ceng ya riong. Cegogane mi ketekin kang pemuput konge boleh pawilangan. Seduri gong man. Mawinan ne tempo. Yan sarojani di desa adat. Melenan gobo. Melenan munyi. Yan Subo nyak mau barungan luwung lantas. Paduh sarojini di Wanasari. Ken paduh. Ya di Aston paduh melenan ada kenah ne, ada munyi ne. Yan Subo nyak musik. Oke. Mawinan nyidang wangun karyo ane gede ne. Nyidang wangun karyo ngentak linggih ngusabun ini. Dan yakti kentan. Celepuk makan kedong-dong, tepuk tangan dong. Itu nah, artinya karyone untuk kita semua. Mawenan ne yang karyo kene luwung kemah ripah lo jinawi sugih hadan gumi. Yan bin bidan jada nak sugih, sing nyak moyatnyo sing sugih. Ya di Aston ya lacur, yan Subo nyak moyatnyo, do nak sugih apa buin nyak ngalih topeng, do buin sugihan. Tadi benalih kan? Tadi benduur kan topeng kan dunia ngikal. Nak itu man ngayah kan bedeman nanti ya. Ben pidan man ben ngayah. Yang dini mani klicak-klicak berdidi sih ngabang lewang ke di poleng renyan. Mawenan bo. Abo adan sat maka yatnyo memargi. Ne yatnyo memargi di bawah. Bociri yatnyo di balik. Nah kemaripah lo jinawi. Kita kidong sing merere. Aduh. Yan Subo nyidang moyatnyo gegitan seni budaya ne ane ajak. Neratio sesolahan sing suwun-suwun. Nah ngalih ane madan sesolahan busan kudang bedok kaden ado rejang. Ado rejang Dewo. Ado rejang Sari. Ado rejang Taman Sari. Rejang Renteng nebin bidan kaden. Rejang mekalokan. Aneh-aneh. Mawinan jadi yang tawur. Mawinan nak mepunduh nenek panc. Ada seni tabuh, seni tari, seni suara, seni sastra, seni kerawitan. Onyo menjalan. Apa buan jani dut? Ada ane madan tawur. Apa ane kasebut tawur? Tawur sing jadolen nake maya hutang. Mau penauran. Nemen maro yo mirip tang daso tiban maro karyone. Sing karwan. Oh, mawinan karyo janine kepuput ane madan sing jadolen kebaos Tri Sedako. Tri Sedako. Ban kengker ngangon Tri Sedako. Apa kerana? Mapan ada ketekan Asto Murti Siwo.
Fortune tu beli. Ye. Asta kebawas kudus. Asto tu kudus. Murti artinya kekuatan. Siwa tu ida betara siwa. Mawinan itu kepah lantas dadi tetlu. Ada lelimo, ada dadwa, ada besik. Ye. Ane lelimo nyen ngapa tu? Sing jadolen ane ke bawah, sing jadolen siwa wais nawa. Mawina nur ane madan, yo mawina nur ane madan resi bujanggo. Neng abola limo, tawang apa abola limo tu? Apa sek ada sengung. Nomor 2 ada gentorak. Nomor 3 ada ketepluk. Nomor 4 ada gentautar. Nomor 5 ada gentau. Ne ke bawah, ane ke bawah panco pegeno. Ne aban-aban sang merago bujanggo. Ne ane madan sejeroning meretistaning madianing budano. Ne ane mersihan gumi. Mawinan ada sengu. Ngaran wantak memedi. Gamang setan jin anyo-anyo teluk-tuk tangan-tangan. Apa aja sorohan itu? Kudang memedi ini ada nih. Nang pikir nak kudang memedi. Yang sing nawang kudang memedi to ipolen dangin takonin. Oh, itu nyanto. Mawinan tot. Sengu ta angor ane madan ngundang memedi. Anyo-anyo lutok apa aja gamang seluirnya nih. Patut Undang main bang ya laban bang laban. Supaya man laban mau jadi biar mulai kalau jadi nak lionan memedi kewah. Maksud beli ya? Nawang apa kerana memedi kewah? Apa kerana? Umah memedi sing di jurang-jurang Di abeng-abeng di pangkong. Apa pun di Wanasari jadi paling memedi ya. Onyang ngon BTN Mawenan lantas memedi kemulih-mulihan. Jak jumah-jumahan liu ada nak mau bawa barat tu ya. Nyasan kita tu. Nak mengikuti zaman. Oke tu. Kadang dia nak memedi nyelup kamu. Mawenan ne karat benane madan sengu. Ada lantas ane madan getepluk. Tu kenang tangtung. Soro ane madan ngenitin. Apa aja ngenge genit. Nih betongos ane madan ngarad. Ada lantas ane madan gentorak. Ane ngonyeng. Nih masih ngarad wateking ane madan anjo. Soro ane madan samar. Nih pang pado teko. Maro lantas gentouter. Wateking atmo ane tonen mabenan. Ane dadi buto cuil pang bareng teko. Jani bumahan ane madan pemeras tito. Mawenan bujanggo ngabo ke kedo. Sing jeneng awak-awak ngudiang nuwur bujanggo pang do kedo. Mawenan ne fungsi ne. Supo ada ane madan bujanggo ada ane ngabo do dadwo. Ido prano budo. Dadwo apa? Ada ane madan dando. Dando terus haro gado mawenan di tengah bot tengos ne. Kene tengos kene di tengawan tengos kene. Ane bin mesir ido ngabo gento. Mawinan yang prano budo mepuja pasti penyengking kene. Ning sambilan nyengking. Dadua nyengking terus yang jadolen nyupat wateking budo pang dadi dewo. Mawinan ido prano budo tedon ane madan nyurat yamo rajo. Ne bodewan yamo rajo ne. Oh, mawinan busan de prana budo tedun nyurat ya morajo ngamar ya morajo ditu ngeman ane madan pis bolong manut ane madan peideran sok ane madan sing jadolan let pari kenoh nyane ngededenan ide ratu ning budo pang dadi dewo mawinan diajang balik timang genahna. Ada balik timbang san sih gitu. Di balik timbang tongos. Mawinan di balik timbang ditu ido yang sang yamorajo metimbang-timbang. Bang apa sing nih? Liwat apa sing nih? Ditu metimbang-timbang. Maro lantas ido prando siwo mau kegelaran besik ngabo gento ke. Mawinan ido ngambal gento ngambal sekar. Pangidang mapica waro nugraha jatuh semat bin mani nyen gumi di Wanasari. Pangidang kemah ripah loh jinawi. Pangkitong yan. Terus kata nasana. Oh.
mawenan cang demen nah di ngayah Sarojani. Ane ngeranang demen Kanti buang ke carik. dibuang ke jaring. Botlah hadap. Ah, Ya nonya ngadap apa kegelar musabon ini. mawenan do wane madan pit kenohnya ne, yan ado nini ado jinang, do ijo hadap Pangsing maninya nak onyo ngiring do petaron ini ke pusat, rakau kan sing lapang do kedau. Oh gitu. Mawenan onyo tedon petaron ini. Mapan ido mau ijo waronugra apa Mekah sering ulun siwi. Nah, Ulu ane madan sing jadol den dhuwur siwi ane ke siwi dini linggih hidap. Oh, mawenan do hadap carik. nah yan Nah, hidap. yan tidak. Yang coba keselak kudiang man. Kalau nak Sarojani nak kewah masih nak suka masih ada di petani. Nah, Pang do kewah tiap 6 bulan ke petani lungan ya simpan di kantong segitu. mangkane teman. Yan po aduh. Apa ada anu margi yan nyo nak ngematiang hidup. Oh, umat yang hidup antu. Ya kadiraso ngematiang nih. Apa ada padang sing ando apa mendek. Oh, saja. Kalau yang alih ane madan nak moyannya pang ne, Bo. Pang ane madan ketekan galang padang. Ah, keketekan galang padang. Dhuwur ne galang, betene padang sing ada 3 yang ketugal gitu. Syukur tuh. Oh, sing nyak gitu sana. Nak onyong alih pang galang padang kayak Pang saja sejeroning pemargi sing dadi nyewa karo yang subuh moyatnya saka dinilai ngambak tan wiar tan dadi kepitut sing dadi bareng moyatnya nyewa karo nyaru-nyaru Oh gitu. bakti pang saja bakti Padut mayasok kerti. mawena lantas ibu-ibu ne onyong angon plekir do Apa sukseman plekir ni ngerat ane madan daso indrio pangsing abo pepinah boyo-boyo pangsing di burung hitungan pin mani kuningan boyo ngai plekir ngai canang pada ketau Oh gitu. Bang dini kan ulang kayone. Mawenan atas ngangon selena. Mekerat ane madan sejeroning daso bayu. Pang bobot pang tegul segitu. Pang tegul. Nah, Pang sajo. lian lanang lah lantas ngan. Lanang no mudang pang sajo mekerat masih ane madan kedahnya. Oh gitu. Pang sing boyo-boyo mai jaga puro kalau pedong di Jawa do tajene bang dok eta. Bang dok eta satu wae. Pang sing gitu. Bang dok eta pang nungil ane madan kenah lantas ken linggih hido betaro. Oh, gitu. Duh. Nan, apa ada lanang na mudang mabuju telu apa? Nah, apa sukseman ini lanang mudang mewujud lu? Udang mabuju telu Trimurti, Dewan Udang Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, gitu. Benar. Brahmo. Hidup panglah hirago yaso, panglah hirago keti, mawenan suun, suksemang jalanan di sejeroning hidup. Wisnu nih. Yen bo lantas ngelah yaso, yen bo lantas ngelah kerti, doa ke yaso, doa ke kerti ya. Oh. Pituduh sang yang Wisnu. Ian rago dari manusia pangsing kalahan punyan biu meyaso. Punyan biu ne nyanang tulah tingkah nyane mepekerti. Oh. Dari Ian rago dari manusia pangdo ngak kalahan kan punyan biu. Sedurung mebuah noro lego ipun mati. Ia diastun sepak pungelin punyan biu do tole. Ian jani ya sepak tonen besu buah bin ya mentik. Bin bidan je punyan biu mebuah. Doren ya mati pendidik. Mawinan punyan biu tempong. Pangdo nganti kalahkan punyan biu rago mau pekerti nang pindah-pindahin do. Nyak san kita do. Nyak san kita. Ten nyepak biu. Namang punyan biu. Kengken yang punyan biu tonen mebuah yang sepak sing bin ya mentik. Yang subuh mau buah, oh si ngongkot, mati, yang biu cuma kita masih. Mawenan to ane alih tut. Bang rago dari manusia saja sido mekerti yaso. Bangsing mana kalahan kan ente Nah. Cara ye tapi nak tugas yo ngisap lalah tanah. Nah. Ya dia stone yang mentek di samping punyan tebu. Nah. Sing nyak tabio manis. Sing nyak manis. Kedo masih tebu. Ya dia stone yang mentek di samping punyan celagi ya. Sing nyak yo. To ane alih dari manusia manut suwo dharma, manut suwo kino. Nah,
Sing nyidang, sing nyen paduh manusia besik, ajak mana ben besik, ya diastun ya lekat kemar. Maro jani timpal maju ane madan mentian bareng nak bali nih jan. Maro nak mendagang bareng mendagang. Maro dari tukang suntik bareng dari bidan. Kewa gitu sing nyidang gitu. Mau onyo ngelah suwo darmo, onyo ngelah suwo gino. Abu buin saro ido tuaji yo. Nyen nyidang dari dirjen. Oh. Mawenan syukuran tuh. Mawenan aneh-aneh. Sejeroning dari manusia, mawenan yang mejanyo jani, ado rago di merjo pado jani ini, onyo kekardin nantu ide sang yang widi. Saro kegending nih, sang yang siwo ngarti jagat ribuan none menadi, pertiwi apa hakaso noro tegap iku balik. Titiang lunas suratian jebos, ring sekotabuh titiang lunas meneng jebos, taler. Ring wawalen titiang nunas meneng jebos. Ring nepak kulkul sampun paletan dumun jebos. Taler ring wayang titiang nunas meneng jebos. Sarang sami niki mado pirangan. Atur pining titiang. Ring ratu idodane sinarang sami. Duaning pedudusan agung sampun memargi mangkin ido penando budo jagi pacang ngunang bute. Titiang nunas mado sarang sami ratu idodane sarang sami melinggih majang kaler. Melingih majang kaler, rasitian sarang mangkin jagi pacang ngundang buto mado rauh meriki aturin tadahan ide. Sami menang, titiang lunas menang sarang sami. Tabuh taler menang titiang lunas sampuro dahat dumun. Menang dumun. Oke. Sampun sarang sami saya go. Sarang rasitian. Inggih nyeneng sampun durus Ratu Bedando. Inggih atur pekeling titiang ring ide dane pemedak sarang sami ngiring mangkin sarang-sarang ngeras titi dumadak jagat druene driki ring desa Wanosari labdo karya sidaning don. Ngiring makin menang ajebos 10 menit. Sekian pekayun sarang sami. Pakulun ulun namboe kang buano kabeh. Ulun ngaturaken precaru. Maka caruning karang periangan keranyingan dening babutan muang sangkalo kabeh. Sami sang buta mua sangkala pada keaturang caru. Pada angelengin bukten nira suang-suang. Sang buta ketuk, sang buta lelengeh, sang buta dongkol, sang buta gleder, sang buta mingmang. Sang buta angadang-adang, sang buta banaspati raja. Sinarangan ring sang kalo kabeh. Pado sangka pado angelingin buktin nira suang-suang. Ong si dirastu. Apa ngawak puo kita manusia. Anadi puo kita brahmana tanda mantri. Ong ya muraju sademiu ya medoro dayo ya de ya niromayu ya sancayo niromayu ya medoso ya midoro ya do
Yoni ayura kasih yaksi ya morajo ya morani ong burbuaswa suksmo ya namo swaka pakulun sangkalo anung kurat sangkalo wisesa sangkalo daso muka sangkalo daso bumi sangkalo tahun sangkalo unaranir sangkalo enyer-enyer Moka di paduka betara betari wisesa ring rat buana iki manusanira hangaturaken precaru saha suci muang sesayut jinape tunggal sampun sira banggo porake den samo suka den samo sairing den samo lulya pada angilingin bukten nira ambuk ya sajin nira sarining meletik den agung sinampura usira samo amukti sari ulun nanda sinugrahanira rinak sedinulurin suka sadia rahayu selampah lakune sangadruwe taur ong si dirastu suda nirmalaya namo swaka ong sang buta tambrang wetan keanan te api gelap iringaken dente ong sang buta dongkol ring kidul keanan te gring gil-gil iringaken dente ong sang buta curingah ring kulon kehanan te gring ender-ender iringaken dentem ong sang buta ketur ring lor kehanan te gring ang lempu yang iringaken dente ong sang buta serapah ring madya kehanan te sanggring iringaken dente lah te sira pada wus amangan anginum balik duluran rahayu sinungan urip waras manusan nira suang-suang ong si dirastu suda nirmalaya namo swaka pakulun kaki betara kala paduka betari durga rakaki betara gana sang yang pancamuka ayu tesira anyang kalani swakaryan manusanira apanipun sampun ngaturaken tadah taur ong si dirastu suda nirmalaya namo swaka makin kidung babutan. Durus makin kidung babutan. Lala dap-dapan ane madan ngayah kidung babutan ngayah nah. Durus margian makin tirta pemuput.
Sejerone ngane madan karya bodinga sanci dudut. Ada kalau serapak. Sang demen kan Jawa nih ale. Kawenan busan hidup prando budo nyakwa ngane madan ke bawah. Kalau cakro. Kengken paideran sang Yamo Raja. Dadi siro mayo. Dadi mayo sio. Belum dasa dua ketekan dodon. Mawenan dudu di tengah-tengah ada ane madan aksara yo yang di tengah bos. Yan maco ane madan kalau cakro di tubuh. Mawenan agama Islam nangon yang masih. Nak ditu widene yang siwo artene. Mawenan do. Ditetan pemargi. Sejeroning jani pangdo ane madan kasor. Mapan ada karyo dini. Ide peragayang dalam. Ide mudaning sangat siga medawa. Hal dedun. Lan tangkilin ide dalam. Merpidap tangkilin ide dalam. Pangdo saja ide masuryanan. Lan dapan. Suruh khayat nyoreng semara Hai ratu palunggo dalam Riantukan sampun panumayo ratu durus ratu tetun Sidoyo kemanggalan panca terang galang menodio ratu mas semane ngiring mempidap-dap ratu yen nawiyaken panggung sang dap-dapan itu dalam pacang tetun durus ratu durus buat ada suara harian naksir desang porak isi pineran tini Sindrang asere Bupati Urus ratu berdi medal palunggohe ratu lawan betari pancur sampun siaga ratu ditiangkan dekati nampen nyuwun purwakan sama medal ringgih ratu durus Cek satu. Rian nonton riwang aku Muar degawi manis mobil Dengan mundur saling muratan Ien nuan kang budek abek mama Pinanget Pancasila Hiari sampun ayas wan ya nambak isri ala sirah Seria Bupati walu ya jati ke kampung bebayan tangan ring wajwa cara niru sananya nyungkret kres Cek satu. Kana panggakan Bunda sang luwe
sawining pengaksamane ngulon wetaning gunung Orijeng paduka Bathara Kening ngulon upod rawuh Wijil sang tripinaka saksi dalam sidakarya. Coraklah ning ulun po kita ingani ka. Pakulun sang yang tiada sosok lampah muang dewa tenawa sang ledang ratu iwate ngulun mengaran dalam sidakarya. Riwas anugerah dening sang yang Gunung amartista ikanang madiani kang buane pang kabeh. Nen malu enak ratu memargi di tiang yakin ngiring sama niring ratu. Cerake enak tunuri lampah silu ingani kedurus memargi ratu. Wah dari Wisnu Temu mereka sitan katemu bandagmu lagi tumut akan wenang te mereka sitan kawenang mantukin siwul walu apa pindah dot iring yang itu ini beli kanang kalian itu sang meraga Buddha cai ini bang dong adi ane madan kasur kau bawa param margan ciku sang yang semuanya maka palang dirampan nimitan nganu wayang dari Pancu Durga kaki aning semosan Waru paksa siri keringin butuh kali waduh niat kali suku niat wakan makdi oh Siro sang ngambek akan sang yang gina alam sida karo nata-nata tuan ori sada kala sampun kasih dungan tetap siro sang yang adi budo sang yang budo semenang lama kana peparang nyak yang akan yaksa tabur maring desa ketangan wanastri enak tonton akan siro dalam sida karya iya tuh alumni maring jagat bisa geni juga barang nyaksiang akan dipanggil wang sujo karyo sabun ini karyo gedang lingin kamu siwo budaya kayangan pusat enak puparang Yun paluwuh cokor ratu lantas sakluwir
pancayannya sanewentan ring Bali. Nuwur di Contohnya kena sini sama akan sang yang gini. Budo, pengastawan ya, budo mahaya deh. Pengelarakan sana ning cakro. Pengelarakan sana ning kalu cakro. Lama kanu kepareng. Murah bisa ning sana ning madu ning gua ning sama kanu karangan. Oh inggih. Enak, pintona kena. Taruh dalam. Lurus. Saking endi buah kita datang. Saking wetaning desa, saking kiduling desa. Saking kuloning desa, saking loring desa. Saking madianing desa. Enak. Pintona kena siro dalam siro karya ya lunguh bareng pura poser gini. Enak ku bareng. Atas bawah. Mawas siro dalam siro. Cek 1. Iya tuh mijil saking. Cek 1. 1 2 3 cek 1. Cek 1 2 3 cek. Sound. Contohnya kena. Mawas sesir dalam sir kali. Cek kalau kali para sama. Sang kalau benar, sang kalau narik, sang kalau tahun, sang kalau usai. Sang kalau puru, sang kalau kena buah. Cek 1. Titiang lunas, Ratu Niang, Talereng Serati, Mando Sayago jadi pacang ayaban bakti upokaro sanewenten ring Sangar Tawang. Titiang lunas Mando Sayago makdo tetrak, toyo anyar lan tabuhan. Iya tuh peparang yang akan yatnya tawur. Wano maring Oke, mangkin gelar sango dumun, ya sampun Sayago durus. Cakur mantan dumun gelar sango. Pakulu. Durus dana jero mangku. Aduh ke batari siwara di baskare. Dana jero mangku durus sarengnya nyakur niki nyakur gelar sango. Waduh ke batara giri jagat nake. Waduh ke batara murti ning jagat. Surya candra lintang terangkan. Maka di batara Saraswati. Apa? Pertiwi. Apa teje bayu akasa sang yang raku sani wisesi. Yang kejagat yang wisakti. Sang yang trisakti. Yang catur murti. Yang panca dewata. Yang sadwinaya. Yang satu dewata. Yang asemurti. Yang nawasakti. Yang dasirudira. Sarwa dewa ring jagat raya. Ardenari suari muak barakmu Wisnu. Siwa Buddha manyenengang upakarna. Dia panemas karbakti. Aturanipun manusia loke. Ring bumi reke jagat Puanasari. Pangaturaken samberak muti wedia saji ring sarwa dewa tekeng tuaning sarwa rauking balanira kabeh. Waduh ke batara maka saksin manusia padi batara. Nah kurban nukun jiwan ring tiang kalu. Terus margu nugerak
wanir sarwa buta ring jagat Ri batar kalwisese jagat Ring ide batar durga dewi Panguluning semasani Kali ke raja sang asuh angsa maka yang parak megen Batar ganopati yang yamoraya Sang uduk basur sang buta pulung sang yang yamupati Wadak ing durokali tingkari sarwa dengan yaksa raksasa Sang buta sang dewa sang wil sang dewa yoni sakti Wah sang buta hulu kebu Sang buta hulu lembu Sang buta hulu kuda Sang buta hulu gajah Sang buta hulu Inggih, titiang lunas raduniang mando saya ke ring ngajeng Sangar Tawang. Durus makin ayaban Sangar Tawang lantur ring Sangar Agung. Durus ene jermangku sarengin. Sang buta hulu naga Sang buta hulu gagak Sang buta remwageni Sang buta nyelek mati Sang buta tasbih Sang buta apa Sang buta ireng Sang buta putih Sang buta mancuar Sang buta pita warna Sang buta krodo sakti Sang buta sapuk jagat Wah amang-amang yang mutining jagat Sang buta rudira Sang buta mangsa Wah sarwa buta ring sakara Sang buta sarpapomina Sang Mangkin ngayab ring madianing Sangar Tawang. Durus ayaban Ratuniang ngayab ring madianing Sangar Tawang. Niko wenten bebangkit. Wah ratuning mina Yang baruna Yang lemukara Yang nagaraja Alebon tak Sang yang dukur moraja Wadawang nala Wah yang ananta Sang yang kalemertiu Wah sarwa buta Picak cangkem Mangkin ngayab gelar sango lan pegenian. Durus ayaban. Inggaling bakti kulun ring sarwa buta kali Singawi genening jagat Salwiring amidana Gawe giri Samran sarwo tenan Umon sira kabeh lawan anak Ada muktian saru milikaken kebelan ini Wah sang kalebuta re kejagat Mangkin ngayab ring Yamo Raja. Inggih durusan. Halo dasalu diri tuwin sarwa putih ngon kabeh durga kabeh pada mukti sarini Ian sire pada wasa mukti mantuk tering kayangan Mangkin ngayab lantaran kambing ring Sangar Tawang. Durus sayaban.
wang sang Buddha jangitan kita saking guru hajakan uang diri kabeh 555 bukti cara suang Buddha langkir ke kita saking tak sini hajakan ruang sira kabeh 190 buktina caru diri Mangkin ngayap tawur kangin. Caruangso durus saya bani ke kangin. Mangkin ngayap taur utawi caru ring pegenian. Inggian punika bebek bolu sikep. Lurus. Mangkin ngayap taur kelod. Taur sampi, durus saya ban. Mangkin ngayap taur sanewentan ring nariti. Asu bang bungkem. Klot kau durus. Mangkin ngayap taur pascimo utawi kau kambing. Durus hayaban. Mangkin ngayap taur kajo kau utawi wayobyo bebek cemaning. Durus sayaban. Mangkin ngayap taur kaje. Inggian punika kambing. Durus. Ampura. Bawi plan.
Mangkin ngayap ring Air Sania. Bebek Bulu Sumian, durus. Ye, mangkin ngayap bebangkit sanewenten ring panggungan, taler sahananin bebangkit ayaban. Inge durus. Mangkin ngayap taur ring tengah. Ingian peniko kebo banyak lan angso. Mangkin ngayap penyegjak taur. Inge durus ayaban penyegjak niko. Pak Yuda, Raum Riki, jebos, gelis. Mangkin ngayap tebasan-tebasan sami, saha aturan bakti kramo sinareng sami ayaban iko. Menawi wenten ring jabo aturan kramo durus ayaban. Atur didiang, panjang ri juru gluk-gluk, banjar priukti, mandang lanturang ayah-ayah duwene. Pak Yuda, Pak Yuda. Mangkin durus ini jero mangku nguningan Segan Agung titian unas ring serati madota utabe ning sanene minta Segan Agung. Titian unas ring Pak Sintia Magdo Kucit Butuan mergi.
Angin nyamleh ring Yamorajo. Atur tiang ring Pak Yuda, bakal meriki dumun ring ajang Ratu Pranda nike penyambelihan kucit butuan. Patut wastroin. Aturan demun nggih. Kucit butuana aturan demun mriki jagi pujayane ring Ida Ratu Pranda Budo demun. Ini pengelukatan Buddha Malijebos margian wusan jagi ngaturan sebah bakti keramo senarang sami. Nggih. Malijebos wau maktian ike wau margian pengelukatan Buddha lan perlino Buddha. Cek. Atur tiang ring sekota Bogong durus gegila dumun Bleganyur duaning nyambleh niki nggih. Kali pisan niki di tiang lunas ring sekogong mandon nabuh Bleganyur dumun. Duaning jagi pacang nyambleh. Juru gemblung di tiang lunas, tabuh kegilaan diantukan jagi nyambleh. Atur piring ini tiang sana boleh hamongan nyambleh niko ris sampun
nyamleh ring Yamorajo, ring sampun getih netedun riko ring Yamorajo, raris ideran getih niko ke kiwo, nggih. Para seweyo ring taur menaja bos, nggih. Lurus samleh makin niko. Nggih, makin. Ri sampun mesambleh, ri sampun mepupul ajangan taur nike titiang lunas mangdo rauhan meriki bakdo meriki ring ajeng Ratu Prando Budo. Duaji Mita titiang lunas mado nampein riko siki nggih. Sambungkan ring Ratu Niang seperti itu mado pirangan ini.
Titian unas ring ratu niang kalau ring ratu diang mando saya go jagi ngelungsuran minokadi peraya situ pebiak kalau ring pemedak sinarang sami. Nggih. Titian unas mado ngepah raga wenten sana ngelungsuran pebiak kawanan ring pemedak sinarang sami talar wenten ngaturan pilihan penyembelihan. Nggih. Titian unas ring sekotabuh duaning sampun urusan nyambleh durus masandaan dumun jebos. Palatan sampun rauh riki tabuh gegilaan utawi beleganyur sesemu. Jackson. Cek satu. Ngapain awak titiang majang ring seko tabuh gong talar selonding titiang lunas mesandaan dumun jebos nggih duaning jadi baca ngaturan sembah bakti niki. Bawaning di tiang matur, ring juru gemblung, tawi selonding kaler mando mesandaan rien, riantukan sampun panumaya galah jago terang sembah bangu bakti. Semua.
Cek. Atur pining titiang ring radu idodane sinareng sami utawi ring pemedak sinareng sami duaning acara daler karo taur sampun puput kadur mangki ngelantur minangkadi mepi dab-dab jagi ngaturan sembah bakti. Taler titiang lunas mulai jebos ri sampun poleh wasupado sinareng sami ngiring wesanan dumun jebos. Wosan iko sampunan pamit. Duaning wenten malih kalih palet karya druene inggian punika jagi pacang mendem pedagangan ngelantur raris ngelawe. Inggih. Duaning sapunika titiang lunas mangda becik ngambil inggih dumun taler sregep antuk piranti-piranti sene jagi pacang angin ngaturan bakti. Taler titiang lunas ring Ratu Niang utawi Ratu Biang durus makin lungsuran pengelisan langsaran ide batara sane ring jeruan durus lungsuran ring jeruan sane ring jabo tengah niki durus lungsuran ring jabo tengah rauh ring jabo sisi. Cek. Ratu Niang, Ratu Biang taler seradi nggih. Titiang lunas saneten poleh karyo utawi amongan durus niku picayang langsaran ide batara nggih. Prasida biakaon ring pembedak sinareng sami niki. Matangi nak niki sampun ping kalih titiang nyobehan minap niki mungkin ping 3 titiang nyobehan nggih. Matangi tiang lunas karya mode digelis micayang langsaran ide betara inggian punika pebiak kalau dur mengalu prasito.
Atur piunit tiang ring ratuniang. Niko mangdo digelis kocap tatap dumun nggih. Pebiak kalau sarang sami dumun natap. Ampun raris kenten dur mengalo sarang sami natap. Ampun kenten prasito sarang sami natap. Wau raris pisanan margian waswan niko. Wasupada. Nggih. Lurus biak kawan dumun. Ayaban niko sarang sami ngayap tedun. Ngayap pebiak kalau lurus. Makin ambil dur menggalo. Durus. Tatap ring dado sereng sami. Dur mengalo, durus. Makin perayas sita, lan perayas sita luweh, ambil sepisanan niko. Lurus, tatap makin munggah, serang sami. Nggih, makin durus margian iku makin. Pah titian lunas sering semeton nanggo griya sendarang sami. Titian lunas ayah-ayah durus semetangi sareng sami. Amelan sangku mandong makiah niki ngemargian tirta pepiak kalau prasita pengelukatan sami niko. Nggih, durus. Siraten kemanten nggih, lis sangen, mando digelis. Sampun cakur niko wau. Sanering jeroan sampun lungsuran niko pengelisan langsaran sanering jeroan lungsuran riko ring jeroan nggih. Oh nggih. Sinami ngelungsur tirta pangelukatan titiang nunas ring Ratu Idodane pemuda senarang sami sregep utawi sayaga piranti sana jegi pacangge ngataran bakti duaning pembaktian iki nyadur titiang nunas mangdo sayaga makte sekar warna.
Sampun sami ring jabo sisi nggih? Durung. Sampun ring jabo sisi sampun saya ke. Durung niki. Sampun tapi durung. Sampun nggih, kenten jempol nggih. Saru niki durung sareng sampun. Inggih, doning sampun sami boleh langsaran ida betaro tawi pengelukatan durus semakin becian linggih dengan kayun. Taris cukup tangan rien ping 3 ukup ke dada, kemuka ke dada silang pinida pinaka niasa nyucian minokadi sejerunin nganggo sarira. Ngelantur aris, tunggilan bayu sabda idep druene antuk sembah puyung ulangan kayun ring linggih hidup sang widiwasa. Durus Ratu Peranda. Inggih dedun. Bakti kaping kalih mepiranti antuk sekar putih. Pangarcano bakti ring hidup taruh Surya Raditya. Durus. Inggih dedun. Bakti kaping 3 malih mepiranti antuk sekar putih. Ngasiti bakti ring hidup taruh Iswara. Durus semoga. Inggih dedun. Bakti kaping 4 mepiranti antuk sekar selam utawi sekar sandat. Ngasiti bakti ring hidup betaro Wisnu. Durus semoga. Selanturnya ne mepiranti antuk sekar barat. Ngasiti bakti ring hidup betaro Brahmo. Durus semoga. Selanturnya ne mepiranti antuk kuangen.
Tujuan bakti makin ring linggih ide betara sama daya. Durus munga. Ingat itu. Malih mepiranti untuk kewangen. Terjun bakti makin maktian taur sepisanan. Maktian jagi pacang mendem pedagangan bakti ring sang yang ibu pertiwi. Durus. Ingat itu. Malih mepiranti untuk kewangan intermittent sekarang kap dados. Tujuan bakti makin ring linggih hide betara betari. Sana melingga stanoriki ring kayangan pusat. Ingat durus. Munggah. Ingat itu. Malih mepiranti untuk sekar angkap. Tujuan bakti makin nyomiang buta. Ingat, durus, munggah. Ingat itu. Selanturnya ne mepiranti untuk kuangen malih enten wenten dado sekar. Tujuan bakti makin nunas warunugraha ring ide betarsami. Ingat durus munggah. Ayaban kuangen kesumbangan sekar kide. Selanturnya ne munggah sembah puyung malih pisan bakti ring sang yang ngacintia. Ingat durus munggah.
Puput Ilian Pemuspan. Titiang Nunas ring dene Jeremangku madon dudunan wasupada taler Titiang Nunas ring semeton anggo geria senereng sami. Titiang Nunas ayah matangi jebos. Niko pah jebos wasupada wenten sangku lurus ambil sangku makehin nggih duaning pemuda niki makeh. Dados picayang ring pemuda senereng sami. Taler sinambi Nunas wasupada Titiang Nunas sane poleh amongan ngiring ngida Ratu Prana ring geria tua ilang. Sumanane mando sayage. Duane ngido jagi pacang mawali budal wenten pemargi muput malipisan niki. Titiang Nunas pengiring madorauh mergi kejeroan. Suksemo. Turun tirata saking Titiang Nunas ring bago upekara. Nggih ring bago upekara kemanane sayage upekara sane katur ring linggih hide Ratu Prana ring geria tua ilang. Mado punut jebos nika bakte ke jabo sisi utawi raan.
sanajiwani apiku kuhin ngaradia jaga Cek. Ri sampun boleh wang sepada titian lunas. Pak Beni. Pak Beni merapat. Pak Beni merapat di Jawa Tengah. Sampun ngedan, ri sampun boleh lungsur wang sepada mali bos. Semeton transportasi siaga inggian pengiring Ida Ratu Buddha, Ida Ratu Griya Tua Ilang, Ida Ratu Randa Ring Griya Dauye, Ida Resi Ring Griya Ngis, Bang Dia Siaga. Talar ring sampun boleh lungsur wang sepada semeton konsumsi inggian boga aturan hidup Belanda. Suksema. Inggian wang sepada sane margi ring bedugul mali jebos jagi wenten kesobihan majang ring penginter duweni. Mungkin palet kaping utama santuyan karya Taur Agung sampun puput jagi mesandakan dumun semeton angga griya penglingsir griya dalar ngiring ida Ratu Yajamana, Ratu Tapini, Ratu Niang Dedukun, penglingsir griya sarang sami, angga griya sarang sami, pemangku sarang sami, pengayah sarang sami, talas semeton warga panitia seksi sinarang sami. Jagi mesandakan dumun, ri sampun boleh ngelungsur wangsu pada. Ri sampun paletan mesandakan sampun puput, wau wenten kelanturan ilen sekadi sane kesobihan talar kuningan wau sarang Ratu Haji Wisnu Pinaka pengentar karya. Suksema. Semeton ring Wanasari Belodan lanang ne. Titiang nonas tenaga lanang 4 orang untuk makta piranti wayang. Semeton lanang Wanasari Belodan piranti wayang 4 orang. Sampung endan semeton lanang Wanasari Tengah titiang nunas lanang 3 orang. Inggian makta piranti ring topeng. Ring Wanasari Tengah inggian menika ring Jabo Sisi ngiring Ratu Haji topeng ring semeton Wanasari Belodan ring Jabo Tengah. Cek. Inggian sane poleh hamuan ngiring Rida Ratu Pranda ring Griya Mas Indaran Dauye Wanasari Tengah mangda siaga ring Jeruan. Nika petang diri. Sane ngiring Ida Ratu Pranda Buddha ring Griya Jadi
Semeton Abian Lalang, petang diri siaga ring Jabo Tengah. Sane ngiring ide resi ring Griengis, semeton Wanasari Baleran, petang diri mangda siaga ring Jabo Tengah. Talar ring semeton seksi transportasi, sane ngiring ide Ratu Peranda ring Gria Tua Ilang, talar mangda siaga. Nika Presiden Uniang Ditiang, ri sampun pulih sinarang sami nglungsur wangsu pada. Oleh Uniang Ditiang ri sampun sami pulih nglungsur wangsu pada. Durusan ngerauhin nganutin omongan duwe suang-suang. Suksemo. Duaning sampun bakti titiang lunas ring Ratu Biang. Kalau serati niko margian mungkin pengelukatan budo nggih ring Caru. Niko margian pengelukatan budo ring Caru. Majang ring semeton titiang pengeling segria sinarang sami dan ni jeremangku Ratu Niang, Ratu Ibu, warga sarang sami sane poleh hamongan iwau nginteran ngilenan pemargi ring Jeruan, ring Jabo Tengah. Durus tumun metangi, jaga aturan bagus Sumatera. Hari antukan wenten malih pilihan, malih kalih palat. Ketunian lunas, mangda diglis, presida memargi pilihan sane dereng kemargian. Suksemo. Cek, semeton Wanasari Baleran, kirang tenaga malih 3. Durus ke Jabo Tengah. Semeton Wanasari Baleran, Amongan Griengis, Ida Resi, titiang lunas ke Jabo Tengah malih 3 diri. Suksemo.
Semeton sane deren katuran bogo durusang ranyi ke perantenan. Mangda digelis memargi pilihan sane palat malih kalih melibos. Mangda digelis. Titiang nunas semeton pemangku duwe sarang sami. Mangda digelis. Titiang nunas mangda matangi digelis. Tiang tukang wenteng kalih palat pemargi karya duwe ni. Suksemo. Titiang nunas tenaga lanang keramo abian lalang. Tenaga lanang titiang nunas ngeranjing kejeruan siki niki makta upakara ide prano budo. Rauh ring mobil. Cek. Semeton lanang banyak abian lalang. Titiang nunas malih. Titiang nunas malih kalih diri. Semeton banyar abian lalang lanang. Titian nunas malih kalih diri. Ring Jabot Tengah. Ingyan wangi upakara ide Ratu Pranda Buddha ring Griya Jadi. Suksemo.